Insta360X. Unit 160X for different switches. So, ayan. Ito ang startup guide. Yan, mga ganyan. Pang tutorial. Yan. Ito yung kanyang lens pro na to. Yan. So, pag binuksan natin, meron siyang cap. Ilagay daw sa lower right. Yan, apply little pressure. 1 terabyte na Extreme Pro. Yan. SD card for action camera. Ayan. Kunin natin. Ayan. Ayan na siya. 1 terabyte. Yung battery.